Malien aw salamu alaikum. On est malien be fo ka malien be wala nyundo ka balmake do Thierno Ndiaye ouverture média la anga foli bibla jamana dewnye malien dew mungo ko jamana nga tagagne o do amina koy an fana ante senge ante nyina ambe bulika jo sabati wati na supe wala saka seka kuna funi nyumandi awma kati awma en temps réel aw su yoro la malien bi jien yoro aka émission Thierno Decrypt yo sigli aw yo ko Thierno ka wala awye émission kono na ambe to kan gele ka woleli bla mo fana ma pour que comme me ko luma famia lu fana ka to ka wala émission kono to sababu de la anye affiche bla semaine temene malien ka ira ka fongo amina afado wele no e maître Mohamed Ali Bachili ale atugolete machila jamana kono Mohamed Ali Bachili anye chiblama le dugolete mogola Mohamed Ali Bachili qui est l'un des pionniers de la transition démocratique au Mali. Mohamed Ali Bachili n'allait que la ministre de la Justice et Kateme. Aïe, tu auras chamman va jamana kono. Élection présidentielle temene fana candidat kundo, tchebo kundo pour la Malien. Donc anya wule, anga fichi la anya sebe ngamina kuma dialogue kanga kuna kechuko fe. Comme nous mika keni wati na, kuna funu mumini wati na jamana kuna kakanga kuma chamman dama. Wala sanga seka family so kula Mali kono. Anfado asira amani wati na. Ami madame aka foli bla en fait boy Mohamed Ali Bachili salam alaikum. Wa alaikum salam. Somo bedi Toro to la bifo. Tapachite. Toro cité. Ba foli me bachite foli me mi bolo gagner si en fait bo ma. Yani anga do émission kono. Ne bu befu. Ambe wati mona Mali kono. Aselembe anga toka nyogo kuna foni. Ka hakilu fale anga seka mtafamba jamana kono. Anga famia manso ko tarfana donc awbe ni baramuna ka kuna furuna se mo on refana mo abaw muli ambe ngani ayde jamana en ka fe kata am fa kuna sirafe ko sabe ka se ko ke foni antura ka sigika kuma no nyana anga no hakilina odo anga bo filido donc yiri wole shuina tiaranye baw fu man la me baga befu. D'accord, jalanye. Malien aba kalama ka fo jamana mbi siramun kan ko chaman bi Mali kono ambi wati mne ko sisa no yiti ku chaman ye de kun belebele baw nyamo no nyama nyamo ye aka kan uluka wulika jo sabati chogo na suku bela nga on faso dem on vana de kan ake jukoro ma tontolaw ye u deme ko chaman akli nyamo jamana tseka bonno wala na de unte malien aka kan anga wulika jo sabati chogo na suku bela de kumi malien ka siraw siraka anga se ka akila taw fula wala sa anfleli baw ani malien luka se ka family surala abaw gele aka se ka video partager sabula kuma munu mina boya kuma na famaw do kuma gelan do donc wala sa anzoma munu be no be busko no la ka se ka kuma kan ume mamun be ku be se ka télécharger audio la ayo fana ke ka blabla yoro la wala sa kuma kan nu ka se ka se yoro chamana bi Mohamed Ali Bachili bambulo malien ko nya nyefo chuko muna amena émission damene tuna ko ma mi retard la kuma chama be surtout ni wati damadoni na ko mun ngera ko sayna donc en fa bambulo ko amena anya chama mo maître ko sanina abi sangire mbo ndara nga émission do ki ibara no e santa buye anye fenjama vo Mali koka akona na iko ko Mali bi dingam kono koni anga sharia usira ka appliquer no e Mali sharia we lo we ko Mali bi tingem kono Mali bi bo kono pew o tari e akila la mi wati mne ko sisa est ce que Mali bi ka ta o polo sira la wa ambe do mo na ikobi ko dama do be kana am se ka fo tamasire mawdo parce que wulika jobe ka ke ko do nyanyini ni fe sharia bu ma do kunka mamunu foli la mo to ba Amerika fo ko sitite ka kuma anyame Bakar Togola ko welela anyame Adama Sangare ko welela wula daina anyame weleli chama bulu dale fana be dossier chama na donc ni tama firobi mba ira ka fo ko be ka fira mutabi o ya musa kuna sira donc tamasere du monde d'accord donc on a interview temeni là depuis 2018 temeni il de là comment Bakar Togola tainka
donc actuellement ɲɛ b'a la fana u ye Adama yɛrɛ wele an kɔrɔ Alasbachi ka émission na an y'a ye i kuma caman fana fɔ o minɛni ninnu kan donc Adama ka minɛni bi ani Bakari Togola ka minɛni ninnu e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la pour que hali bi justice minnu bɛ yen n'u bɛ ka baara minnu boloda an k'a ye k'a fɔ zonbarabaw hali bi u ka continuer k'u ka baara ɲuman kɛ i delila ka kɛ justice i delila ka kɛ ministre de la justice ka tɛmɛ donc i bɛ se ka mun fɔ ni minɛni ninnu sira la. welela de ne t'a fɔ Bakari kɔni minɛna o bɛ kaso la mais Adama welela bi mun bɛna bɔ a la n t'o dɔn fɔlɔ mais n ka baara kɔnɔna na k'an to avocaya la n kɛlen ministre de la justice ye n kɛlen ministre des domaines ye n bɔra Adama ka fɛn dɔw kalama a ka bon hakili yɛrɛ ma ne bolo a ka bon hakili ma parce que mɔgɔ i bɛ ko dɔ kɛ i b'i tɔ to Bamakɔ kɔnɔ Adama ma tɔ to foyi la a ye dugukolo ye n'a jɛ a b'a feere tigi b'a la o tigi t'a la o fo ni kɛnɛlankolon tɛ dɔw yɛrɛ jɔlen don a b'a di donc a bɛ mɔgɔ dabari ban ma ekɔlidenama de dɔn ne y'a Adama lakalan ne y'a lakalan ne y'a Adama lakalan san 2 tun bɛ na a bɛ na fo n ka so a bɛ sigi n ka da yɛrɛ n bɛ kun k'a sigilen sɔrɔ n b'a fɔ a ye Adama tun bɛ ne bɛnkɛ dɔ bɛ yen Tonkoro tun bɛ to nɔfɛ donc n bɛ se k'a fɔ n cousin mais n'i y'a lajɛ ale ekɔlidenama tun bɛ fɛn mun na je crois que a bonyanen fana kɛra o de ye parce que o tuma ne bɛnkɛ fira ma ko ko nin b'ale denw nɔfɛ a ko ne ka notes ka gɛlɛn ni bɛ se k'a dɛmɛ n ko non t'a ka baara kɛ. o kɛra o y'a sɔrɔ a bɛ ekɔli la e n'a la donc c'est pour dire que ninnu kabiri o ekɔlidenama o ye fɛn dɔ de bila o kunna relation de bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ kalan yɛrɛ diplôme tɛ kalan ko ye f'i ka relation sɔrɔ maître fɛ donc mɔgɔ minnu donna diɲɛ u ka baara yɛrɛ u bɛ baara ta ni u hakili ye n'olu ye baara ta olu fana b'a ɲɛna k'a fɔ baara in ma wuli dɔwɛrɛ kama olu k'u ka hakɛw sɔrɔ a kɔnɔ hali n'a bɛ ci kɔfɛ Adama taabolo ye mun ye jamana in kɔnɔ a ka baara yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye sariyaw lajɛ Adama tun ka occupé mun na kosɛbɛ o ye Bamako ka se ka jɛya Bamako ka jɛya kojugu Bamako ka se ka jɛya nɔgɔw ka se ka cɛ fossés ka se ka labɛn kɛnɛ ko Bamako dugu kɔnɔ olu ka se ka dilan Adama min ɲɛsin o si la dugukolo a bɛ di Adama ma de gouvernement de b'a fɔ an ye nin dugukolo di mairie ma mairie ba ma ni o ma di a ma papier tɛ yen k'a jira k'a fɔ o dira a man ka se dugukolo si ma Adama dun ka dugukolo a fanba a ye mun di mɔgɔw ma a taara wari dugukolo de di a taara yɔrɔ di yɔrɔ mun ma di ale yɛrɛ ma mais ale bolo sariya bɛ daminɛ ale ka papier de la sariya min b'a fɔ ko ale man ka dugukolo di mɔgɔ ma ni gouvernement ma di ale yɛrɛ ma ale t'o lajɛ yɛrɛ donc i bɛ ja mɔgɔ caman ye ko papier bɛ bolo n ka du papier bɛ bolo Adama y'a di yan mais fɛn mun tɛ Adama ta ye n'a y'a d'i ma est ce que o b'a kɛ e ta ye wa donc a bɛ mɔgɔw bila kɔnɔnafili la dɔw bɛ taa kiiri kɛ n'i ye Adama ka tiɲɛni ninnu lajɛ maaw ye kiiri mun kɛ san hakɛ minnu kɛ kiiri la u ye wari hakɛ mun diɲɛ kiiri kɔnɔ dugukolo ko la o ka ca miliyariw ye a dun b'i tugu de ka kɛ parce que i b'a fɔ a ye souvent ale yɛrɛ b'a kɛ n'a a fɛnna a b'a fɔ ko non k'i ka taa tribunal la a yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi dɛ mais k'e ka taa tribunal a yɛrɛ b'o fɔ parce que a b'a dɔn a da bɛna diya la bon ne t'a fɔ a da bɛ diya la mais a ko ni b'i bila ka taa n'i taara ni se mun b'i ye fɔlɔ la kiiri in fana tun caman y'o de ye ni se mun b'i ye i ka kiiri bɛ kɛ ka kiiri bɛ fɔ n'o kan ye o si tun tɛ ko ɲuman ye jamana kɔnɔ donc a laban nana kɛ jamana yɛrɛ bɛɛ bilara ɲɔgɔn na dugukolo ko la tafan tɛ sɔrɔ a la don o don hali bi ne ka so mɔgɔ min nana bi n'i ka dugukolo ko papier mɔgɔ 3 ko 3 e ka so n ka so don o don ne bɛ kun n bɛ mɔgɔw sigilen sɔrɔ n bɛ sufɛ n bɛ da n b'a fɔ dɔw ye vraiment aw bɛ sini kɔnɔ parce que tellement gɛlɛya b'u kan u sigiyɔrɔw la u ka so jɔra dugukolo dɔw kan o so bɛ tila ka taa contester complètement
donc dɔw ye so jɔ ka ban après dɔ bɛ n'a ci nin bɛɛ de bɛ Bamako dugukolo ko la mais n'i y'a ta à 50% a bɛ ye Adama ka papier ye. mais Adama ka tiɲɛni bolo ninnu i yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'i kun caman kalama la k'i to ministre de la justice la munna e ma se ka Adama wele ka kiiri tigɛ k'i to o place la o wagati la. c'est ni ko ma se i bɛ se k'a fɔ jo b'i bolo dɔɔnin mais n y'a ɲini k'a kɛ ne ye Bamako procureur général à l'époque Daniel Tessougé. Daniel Tessougé. n ko a ma n ko Daniel n ko aw bɛ taa tribunal administratif la aw bɛ taa mɔgɔw ka kiiri papier lajɛ ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko la i b'a sɔrɔ papier fila bɔra kelen kɔni ye faux ye. Le faux est puni par la loi pénale. Faux, sariya mun bɛ taabolo juguw ɲaki n'a fɔra faux ye nkalon tigɛ papier kɔnɔ ni ye mun ye jamana ka kumakan k'a kɛ sɛbɛnni ye k'a kɛ papier k'a di dɔw ma bon n'i y'o o fila ye yɔrɔ kelen kan kelen ye nkalon ye sariya dun ko ni o kɛra nkalon ye nkalon ye n'o y'a sɔrɔ a bɛ na ni tiɲɛni dɔ ye mun ka ca ni 1000 ye ko i ni maafalaw ka kiiri ka kan ko donc yan'an k'aw sigi cour d'appel la k'e ye procureur général ye n ko i ka taa service daw ka kiiri bɛ kɛ yɔrɔ min a bɛ f'o ma tribunal administratif n'i taara sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko la ye i k'a lajɛ i b'u ka papier lajɛ ni mun ta tɛ tiɲɛ ye jɔn y'o dilan defida jɔn y'o dilan autorité jɔn y'o dilan fonctionnaire jɔn bolo ye nin papier lankolon dilan ka jamana tɔgɔ la k'a di dɔ ma ka se ka n'u bila ɲɔgɔn na nka k'u wele tribunal la ne yɛrɛ ye dossier bɔ Adama Sangare kama 35 dossiers 35 k'a di Daniel ma mais u y'a bila a ma kɛ o a ma taa o c'est à dire que fɛn dɔw kɛra n y'a fɔ a don ko oui mais ni tribunal administratif y'a yira dɔrɔn ko o papier man ɲi mɔgɔw ka yɔrɔ seginnu ma kaban ko pourquoi an bɛ Adama nɔ minɛ kabi komi nin infraction tɛ yen a don procureur dɔ tun bɛ yen ko Mohamed Sida Diko o yɛrɛ ka kuma kɛra o ni Daniel ne ko n ko a b'i komi sisan n'i ye dɔ minɛ a ye sonyɛli kɛ mais i sera k'i ka télévision sɔrɔ a bolo i ka minɛnw bɛɛ sɔrɔ a bolo donc i k'a bila ka taa quoi puisque i ka fɛnw sɔrɔ kama tiɲɛni kɛra mais ni e y'i ta sɔrɔ o kuma ta yɔrɔ ko donc olu ɲɛ tɛ Adama kiiri yɔrɔ la parce que olu ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu ka fɛn minɛ n'a dir'u ma ne bolo tugu de y'o ye n'o tɛ hali école mɔgɔ min ye san 2 kɛ droit kalan na i b'o faamu sa mais n'i t'a fɛ ka ko kɛ i bɛ bɔ ni dakan dɔ ye bɔda dɔ ye donc k'a fɔ i m'a essayé ne y'a essayé o mais ne yɛrɛ nana sɔrɔ min yɛrɛ kuma façon yɛrɛ tɛ fɔ Mali tribunal la ne de fɔlɔ y'o fɔ e de kɛra maa fɔlɔ ye maa mun y'a kuma façon mɔgɔ mun bɔra ni nin dugukolo papiers n'a kɛlɛw n'a fɛnw ye ne don mais a wagati la jugew ma sɔn du tout u ma sɔn cogo di a waati y'a sɔrɔ e tun tɛ ministre de la justice de ye mais ministre de la justice tɛ a kiiri tigɛ o tu sais n'i ye ministre de la justice ye mɔgɔw m'o yɔrɔ faamu peut-être n'i bɛ sariya dɔn a ɲɛ ma i tɛ t'i da don kiiri yɛrɛ la parce que i ka baara t'o ye i bɛ se ka orientation f'u ye ne b'a fɛ aw ka kiiriw ɲɛsin nin sariyaw la nin ko kɔnɔna na pour que nin ko fanga ka dɔgɔya dugukolo ko mankan bɛ a ka dɔgɔya f'aw ka ɲinini kɛ tan a ka se ka papiyew lajɛ minnu bɛ papiyew dilan k'a di mɔgɔw ma n'o tɛ minnu bɛ kɛlɛ la dugukolo nɔfɛ papiye lankolon bɛ di mɔgɔ minnu ma u yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la fonctionnaire minnu b'a papiyew dilan olu si tɛ wele donc jamanadenw de bɛ kari ɲɔgɔn na tuma bɛɛ u bɛ to ka nafolo tiɲɛ kiiriyɔrɔw la o man kan ka kɛ jamana sigilen bɛ k'u lajɛ minnu bɛ kɛ sababu ye k'u bila ɲɔgɔn na n'u ka papiye kolon ɲɛ a y'o la mais ne dan ye b'o de fɔ maintenant a ye t'a kɛ direct kan u bɛ se k'a fɔ u t'a kɛ u b'a fɔ indépendance de la justice n'i kumana u b'a fɔ oui ministre a y'i da don a la a y'a kɛ tan a y'a fɔ tan mais a tuma a ma nɔgɔya ne bolo. mais i ye wulikajɔw k'a la pour que a ka se ka ne ye wulikajɔ caman kɛ n'i y'a ye ne bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye ne yɛrɛ bɔra justice la dɔwɛrɛ tɛ o parce que peut-être ne nana ni mankan ɲɛ a kɔnɔ cogo min
o tun ɲɔgɔn ma k'a kɔnɔ fɔlɔ. mankan na sugu jumɛn. mankan o ye mun ye. ni fɛn mun bɛ kɛ n'i b'a fɔ a tɛ bɛn n b'a sariya ta bamanankan na k'a ɲɛfɔ dugukolo ko sariya ne b'a ɲɛfɔ bamanankan na. jujuw sariya u ye kiiri tigɛ cogo min na souvent b'a fɔ wala nin kiiri tigɛra tan a tigɛra cogo min o t'a tigɛ cogo ye parce que sariya ye ne fɔ a dun tigɛra cogo min o tɛ sariya ye donc ne commencera ka bɔ n'o kuma minnu ye en fait a ye mɔgɔw hakili lasɔmi maaw commencera k'a fɔ an bɛ ka commencer ka faamuya sɔrɔ a la bon mais c'est très bien n bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na n'i ye ɲɔkisɛ dan don min a tɛ falen o don n'a falenna don min i t'a kɔrɔsiɲɛ o don n'i y'a kɔrɔsiɲɛ don min a tɛ wolo o don n'a wolola don min i t'a tigɛ o don donc fɛnw bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin ne ɲɛna fɛn dɔ nana mali kɔnɔ sariya ko la ka bɔ ka sariya ɲɛfɔ an ka jamanadenw ye ka kuma bamanankan na a kalifalen bɛ mɔgɔ min na a ka bɔ n'a kuma ye bamanankan na n ye dɔ k'o la ɲɛna o ye maaw hakili kin ka ɲɛsin sariya boli cogo la a ka ɲa ne de tun b'a fɔ a ye taa tribunaliw la dugukolotigiw kiiri ka tigɛ aw ɲɛna n'a y'aw sigi n'aw kelen kelen taara u bɛ bin aw kan u b'a bɔ aw bolo ne tun b'o fɔ bamanankan na intervention caman na n y'olu fɔ donc ne bolo an ye dɔ kɛ o mais i tɛ se ka ko bɛɛ kɛ waati kelen don kelen mun kɛra a waati je crois que o fana bɛ ka taa ɲɛfɛ bi ala ni mali yɛrɛ nali sababu la n'o tɛ ne fana bɔlen ye ne bɔlen ye n t'a dogo dɛ sariya tilara ka bin e bɔlen sariya binna a binna cogo de ta parce que maaw seginna u ka taabolo kɔrɔw la sariya kɔnɔ u seginna b'a fɛ ka kiiri feere kiiri bɛ feere ne tun b'a kɛlɛ la ne yɛrɛ m'a fɔ n sera ka caman k'a la mais n kɔni wulila k'a fɔ a man kan ka kɛ kiiri ka tigɛ sariya kan vraiment o kun ye ne tali o kun ye n ka laɲini ye n m'a dogo fana kɛlɛ caman kɛra ne la dɔwɛrɛ tɛ maa si m'a fɔ ko Bacili ye dɔwɛrɛ kɛ dɛ ko Bacili ye sariya ko fɔ jamanadenw ye donc o ko bɛ jamanadenw yɛrɛ su ka bila su la ko non ne t'u bila o la aw kɛtaw de b'u bila o la aw bɛ kɛta mun kɛ n'a tɛ bɛn ne b'a fɔ ne fana mana ko n bɛ mɔgɔ sutura i ka kɛta jugu kan n t'i sutura i ye kɛta mun kɛ n b'o de fɔ n'a ma ɲi fana b'a fɔ. d'accord donc o b'a yira e ye wulikajɔ ko la mais maintenant Adama Sangare ta kɔfɛ i ye dugukolo i kɛra dugukolo ko minisiri fana ye ka taa Adama Sangare kɔfɛ a ɲɔgɔn caman wɛrɛ bɛ yen minnu fana bɛ ka yuruguyurugu kɛ nin ko kɔnɔ ni ministre de la justice kan ka wulikajɔ kɛ olu fana ka. ni ye kuma dɔ fɔ ni Radbat ka émission ni u taara tribunal kɔnɔ ni plainte dama mun déposé pour faux en écriture publique plainte k'a fɔ ninnu maires u ye nin baara jugu kɛ dugukolo ko la Bamako district kɔnɔ dugu wɛrɛw la mais o tɛ ban o dossiers bɛɛ bɛ yen mais a wagati ne bɛ domaine na a nambara t'a la dɛ n'i ye papier lajɛ n'i ye titre foncier papier lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan titre foncier dira e ma a dira e ma o tilara ka na di ne ma mais a bɛ di ne ma e ka yɔrɔ kan e ka yɔrɔ i b'a sɔrɔ a b'e bolo a bɛ san 5 bɔ ne ta ye ɲinan ye i bɛ ne ka dossier lajɛ i b'a sɔrɔ enquête foncière t'a la sɛgɛsɛgɛli ma kɛ k'a dɔn titre mun nana di ne ma ɲinan n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ dɔ ta y'a la kaban or sariya dun y'o kɛ wajibi ye ni o ɲininkali tun kɛra forcément u bɛ se e ma diyagoya u bɛ taa ko bon i ka dɔ nana nin yɔrɔ in na ko e bɛ dɔ dɔn dugukolo la dugukolo ye ne ka titre yan filɛ nin ye donc titre kura tɛ se ka dilan nin kan e b'o dɔn mais n'i y'a ye titre fila bɛ dilan yɔrɔ kelen kan sariya dun ko titre kana dilan abada n'i y'a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka maga titre la a dilan cogo de ko fɔra a dilan cogo mun sigira a dilan cogo kɔnɔ n'o batura a ɲɛ ma n'a dilanna o kan maa si tɛ se ka maga puisque o y'a sɔrɔ ɲininkali bɛɛ kɛra sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛra o y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mais ni o tɛ k'a la fo dɔ bɛna wari sara dɔrɔn bureau kɔnɔ ɲininkali tɛ taa kɛ u tɛ bɔ ka taa terrain kan u tɛ taa seere ɲini foyi u bɛ titre dilan e tɔgɔ la
dɛmɛ. Non, tu. Bon, donc ni o papier o la don nambara i tɛ se k'a fɔ ko nambara ma kɛ o mais taalen ɲɛfɛ o bɛ dossier da Mali la baara dɔ tun bɛ baara dɔ bɛ yen a kɛcogo dɔ bɛ yen Mali yɛrɛ ma tigɛ mɔgɔ si la fo ministre kɔ puisque ko ministre tɛ mɛn ministériya la donc n'u ye ordre di aw bɛ dossier sumaya n'aw dɛsɛra ka tila o la u ka pression bonyana aw kan dɔrɔn k'aw bɛ dossier sumaya u mana baara mun fɔ i t'a fɔ i t'a kɛ mais a tɛ kɛ teriya la pour que remaniement dɔ kana dɔrɔn ale ka kan. U b'a ko sumaya. U b'a ko sumaya nin bɛɛ b'a kɔnɔ ne bɛ nin bɛɛ kalama gouvernement ko in kɔnɔ ministre comment u ka dossier bloquera domaine yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ka tiroir dɔ tun bɛ yen ne tun ye dossier bila ka taa Kulukɔrɔ u b'a bila o de kɔnɔ ko a tɛ mɛn sa a kana ban a b'a fɔ a b'a kan a bɛ gɛlɛya ni dɔw fɔ mais dossier tɛ avancé i bɛ se ka taa siɲɛ 20 Kulukɔrɔ a tɛ avancé an bɛ nin bɛɛ kalama mais pour te dire que o dossier plaintiw bɛ yen ne y'u ladon a wagati la juge b'u ta k'u da ye b'u classer sans suite n bɛna fɛn dɔ f'i ye ni Mali tɛ ne tɛ se k'a miiri k'a bɛ kɛ yɛrɛ hali k'a fɔ k'a bɛ kɛ dɛ ne b'a fɔ ko non ko c'est pas possible ni Mali tɛ ni Mali tɛ a tɛ se ka kɛ parce que mais n'i jɔra jamana la ka jɔ a la ka jɔ a la ka tigɛ a la i b'a kɛ n'i tigɛra jamana la i ka jamana i tigɛra a la i kafalen b'i yɛrɛ ma i b'a kɛ an ka logements sociaux ta tab'a kɔrɔ u ye maaw ka titre foncier lettre d'attribution concession rurale o y'a san gouvernement y'a san a bɛ fɔ o ma gouvernement bɛ n'i ka kɛnɛ minɛ la a bɛna kɛnɛ in a b'a bɔ e kelen taya la mais a bɛna baara mun kɛ a bɛ lawuli bɛɛ nafa baara dɔ kama a bɛ fɔ o ma expropriation pour compte d'utilité publique ni fɛn b'i bolo i kelen ta don mais a nana ye waati dɔ la ko jama mago b'a la a bɛ se ka minɛ i la ka wari sara i ye i ka fɛn sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ i ni gouvernement bɛ bɛn a la a b'a sara i ye n'a y'a sara i ye a b'a minɛ a bɛ sɔrɔ ka baara k'a la jama nafa kama donc mɔgɔw ka kɛnɛ minɛna o sababuya la tabakɔrɔ u ye décret 2 ta kelen o ye yɔrɔ minɛ mɔgɔ forotigiw la ko a bɛna kɛ jamana ka nafa baara yɔrɔ dɔ ye 2nan o ye yɔrɔ mun minɛna o y'o di ministère de l'habitat ma i bɛ logements sociaux jɔ yan k'a di mɔgɔw donc décret de y'o ta décret kɔrɔ ye mun décret an ka fanga labɛn cogo n'an b'a fɔ o ma institution a bɛ nimaya cogo di o fanga bulonda 2 de bɛ jɛ ka décret ta a fɔlɔ ye jɔn ye o ye président ye président y'a dama fanga de constitution ma président de la république président de la république a 2nan ye jɔn ye gouvernement ye gouvernement fana y'a dama yɔrɔ de institution de constitution donc décret ye yɔrɔ ye yɔrɔ mun ni institution 2 bɛ jɛ ka baara kɛ ka a bolonɔ k'a la n'o ye gouvernement ni président ye an ka sariya kɔnɔ décret dɔrɔn de b'o kɛ o kɔrɔ ye fangaba b'a la o kɔrɔ ye fangaba b'a la parce que nin kelen kelenna bɛɛ y'a dama fanga bulonda dɔ de ye institution olu 2 ka jɛ ka fɛn kelen ta ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ dɔrɔn don conseil des ministres la d'accord donc nin décret 2 taara an bɛna bɔ mun kalama Kulukɔrɔ o directrice régionale des domaines o taara o ni Sherifa Aidara tɔgɔ dɔn Adi Ɲagadu u ma taa titre foncier in dilan Kulukɔrɔ domaine kɔnɔ dɛ alors que Kulukɔrɔ domaine de kɛra ka titre foncier dilan dɛ o taara titre foncier dilan notaire fɛ yen munna parce que u bɛna mun kɛ i tigɛlen don jamana la bɛɛ b'i yɛrɛ sago kɛ la n'o tɛ nin tɛ sariya kɔnɔ hali notaire mun y'a kɛ a man kan k'a kɛ mais est ce que ni Mali tɛ maître nin ko ninnu bɛ kɛ jamana wɛrɛ la wa
a ye san bila an ka kuma in ɲɛfɔ o de y'a kɛ n ko ni Mali tɛ ne ma ye n ko n y'a daminɛ o de la n'i tigɛra i ka jamana la fɛn mun i tɛ se k'a miiri i b'a kɛ donc n'i ye ɲininka ne ye n ka kuma ye e ka ɲininkali jaabi o ni Mali tɛ ne ma nin ye n m'a mɛn Kulukɔrɔ directrice régionale o ka taa notaire fɛ o ni notaire fila o ka taa président ni gouvernement ka décret sɔsɔ titre foncier la k'i b'o titre foncier ta k'a yankan ka kɛlɛ kɛ n'a ye ani i b'o de ta ka kɛlɛ kɛ n'o ye ka tabakɔrɔ minɛ gouvernement na ka di ɲagan don i y'o o dossier ta ka taa don Mali cour suprême kɔnɔ olu k'a fɔ ko fanga bɛ adi ka titre foncier la ka tɛmɛ décret kan Mali cour suprême o tuma jamana bɛ taama n'a kunkolo kan wa donc cour suprême de ye nin fɔ cour suprême fana tilara k'o fɔ o la u b'a fɔ ko ni cour suprême ye mun fɔ ko a tɛ tɛmɛ o kan nkalonfin cogo di sariya kɔnɔ u b'a f'i ye ni cour suprême ye nin façon ta n'a ni sariya tɛ bɛn cour suprême ka kumakan a man kan ka bɔ sariya kɔnɔ a man kan k'a sɔsɔ n'a y'a ka kumakan bɔ sariya kɔnɔ k'a sɔsɔ k'a di e ma k'e ka taa ale ka kumakan waleya a b'i bila i ka sariya sɔsɔ ko tribunal si ka kuma tɛ se ka mɔgɔ yamaruya i ka taa sariya sɔsɔ o de la u nana ni a di cour suprême ka kumakan ye an ka ɲɛna cour suprême na Bacili i bɛ cour suprême ka décision appliquer o tɛ n y'a fɔ n'u tabili ye nk'i tɛ se ka décision ta mun bɛ ne Bacili bila n ka n ka jamana sariya sɔsɔ e yɛrɛ de y'o fɔ n'u ta ne yɛrɛ y'o fɔ a ye n y'a fɔ a ye damida n ko n'u tabili Faransi cour de cassation n'o y'i ɲɔgɔn de ye o ye mun fɔ ko ni sariya dira mun ma k'u k'a kɔlɔsi sariya kɔlɔsibaga ko n'o ye sariya sɔsɔ k'i kana ɲininkali fila kɛ dɛ k'a y'a sɔsɔ a yɛrɛ nafa kama o donc i nafa bɛ adi ninnu de tɛgɛ kɔnɔ o de y'i bila i bɛ nin manamana décision ta ne ko n ko n'u tabili ko surɔfɛn minɛ na kɔgɔlen don Mamadu Sinsi y'a fɔ o tɛ se k'a ɲɛfɔ ne b'a ɲɛfɔ a tɛ se k'i ɲɛ jɔ ɲa la n b'a fɔ a ye o yɛrɛ b'an ka ɲininkali la mais est-ce que ne wele yɛrɛ est-ce que n'u tabili bɛ ne la o mais n'u tabili a bɛ sigi yɔrɔ min na bi a b'o mérité wa parce que n'u tabili t'o mérité sa ne ye nin kuma fɔ an kana segin bɛɛ bɛ nin kalama ne ka position de la a t'a mérité wa n y'a fɔ i bɛ k'a ye n ko n'i ye nin bila i ka jamana sariya ɲɛfɛ a b'a ci ne b'a fɛ ka wuli ma se de ye n'u tabili an bɛɛ tun ye denmisɛn ye dɛ parce que ne ma d'a la a wagati la n'an tun bɛ tɛmɛ san 30 kan ale ye juge de paix ya kɛ Mayina Bafulabe cercle la ani greffier en chef mun bɛ yen Tunkara a y'a ci k'a faga a y'a di gendarme ma k'ale ka wari tunu ma à l'époque a bɛ sara 70 000 francs maliens 70 000 francs 70 000 francs maliens 35 000 francs CFA o de tun bɛ di anw ma salaire de base la juge malien mais ko wari mun tununa ale ka so kɔnɔ ko bɛ 3 millions bɔ 70 000 francs joli bɛ 3 millions kɔnɔ ale y'o wari bɔ min ka t'o bila a ka so kɔnɔ ko o tununa ko ale ka greffier de y'o ta n'i donna a ɲɛ la k'a fɔ o ma se kuma caman na ne t'a fɛ ka don ko in ɲɛ la k'a fɔ mais a bɔra kaso kɔnɔ o nana bila ne de ka bureau kɔnɔ k'a fɔ n ye i hakili to a la a taara ɲɛfɛ kojugu denmisɛn ninnu kɔrɔtɔlen don a b'a dɔn mun a b'a dɔn ale bɛ ne dɔn ne b'a dɔn n y'a fɔ a yɛrɛ ye n ko ni ne bɛ place la n'u ye n bila nin yɔrɔ la n ye ko min kɛ ka tɛmɛ n bɛ maloya n b'a fɔ non franchement a ye maa wɛrɛ bila yen hali n'aw bɛ ne bila a kɛrɛfɛ mais n'i natara a sɔrɔw ni a position na i bɛ yen de n'i ye ne ɲininka o tun bɛ wari jatigiw tun bɛ wari jati de la a bɛ na wari mun sɔrɔ a ka carrière kɔnɔ n'a m'o sɔrɔ JDP yaw ni tɔw la yan'a ka taa retraite la a bɛ taa ne tɛ siran yɛrɛ k'a fɔ parce que n b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn fana ne ma taa fɔ Sinsi ɲɛ k'a fɔ ko tapili corrompulen don dɛ ne m'o fɔ a ye o y'a sɔrɔ e tun b'a dɔn ka tɛmɛ non o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ y'a fɔ ne yɛrɛ y'a fɔ ne y'a ye a jɔlen ni bɛ baro kɛ ko n b'a fɔ ko i ka haramu mun kɔnɔ in i tɛ taa dɔ bɔ a la sa walahi n b'a fɔ a ye ten a b'a fɔ ko fa b'i la o fa tɛ na dɛ i bɛ haramu dɔrɔn de b'i kɔnɔ mais n t'a fɔ tulonkɛ la dɛ n'i y'a fɔ tulonkɛ kan na a b'a dɔn ko Bacili b'a fɔ a ye sɛbɛn de la
o de ye hakilina ye n'o tɛ ne tɛ mun n'a kɛrɛfɛ ne sera ɲɛ tiɲɛ la mais an y'a ye mais pour te dire donc nin bɛ se ka kɛ jamana jɔ na gouvernement ka décret Kulukɔrɔ directrice régionale m'a fɔ elle dépend du directeur national des domaines qui dépend du ministre des domaines. Et le ministre est parti du gouvernement. Le ministre a la décision. Directeur national, il faut directrice régionale. On ne peut pas papier bon. Pour aller au bec, les kenouilles. Pour gagner au là. Ailleurs, gouvernement y a 100, qu'avec le logement social. Nous indemnisons. Le gouvernement est monstrueux à des milliards. Donc, le gouvernement sera au Europe qui dit Adima, Adika Klaka, to ferré député au moins. Donc, le gouvernement tata ka ferré. A kene bilibiliba imbe, a bilibiliba imbe. Ça fait à peu près plusieurs dizaines d'hectares. Tabakura Kabone. Aditera 60 hectares tala. Et 30 députés au mat, 30 Ataraku ka logement social marché dama, ou dama. Au dirama 30 muntura bolo, ako kai 15 hectares ferré gouvernement ko la 3 milliards. Tabakuro ton paye 7 milliards. Gouvernement clara ko fana sabo à ce prix là. Mais ni mana ko ye jamana ko. Ni droit mais ni be jonoye ni bɛɛ mɔgɔw bɛ yen ni bɛɛ papiyew bɛ yen ni bɛɛ plainte kɛra nin bɛɛ la c'est pas que Bathily ye plainte kɛ nin bɛɛ la e ye plainte kɛ nin bɛɛ la yanni bɛɛ o de la ne ka kuma la n bɛ segin a kan tugun n ko Mali n'a wulila fɛn minnu bɛ ka bɔ bi o dɔrɔn tɛ dɛ u ɲɛna u ye mun nabaga datugu Mali ka segin a kɔ a bɛ t'u dayɛlɛ a bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ maliyɛnw bɛ a fɔ a tabarikala. Parce que nous, les Jamaniya, ka wuli ka jamana fɛnw ta n bɛ parti créé n bɛ kɛ député hali élection tɛ yen i b'a mɛn ko Bubɛ ye 24 députés sɔrɔ ko Adi bɛ ka députés san ka tugu a kɔ élection yɛrɛ tɛ yen jamana wari taara a bɛ ka kɛ n bɛ place ɲini député yɛrɛ kɛra de ni donna a kɔnɔ n bɛ immunité sɔrɔ n tɛ nɔ minɛ donc bɛɛ bɛ k'i firi o kan ni jamana wari ye il est temps qu'on arrête an ka ɲininkali yɛrɛ kɛ sa wari ninnu origine ye mun ye. Parce que au Kaganga donc traçabilité be warla biko foni mawili ako ne ka kalan kɛra procureur ya kalan ye ba dɔn enquête ba kalan kɛ ɲa dɔn nye justice pénale comparée américain état tani saba kɔnɔ 13 états américains droit pénal comparé avec le droit fédéral. Vraiment, je ne m'amuse pas. Quand je parle de ces choses, je sais ce que je dis. Ni ko ika nous nominer. Yoron kele no me o ka soro système be marché de banko te kibaruya dogo ila. Fonte dogo ila. No jamana to abu jamana ka fanga ye moye. Be ka baraka to la. Mais ne kilengo iba ke ni to ma so itisere. Donc on va y aller k'a fɔ maa minnu bɛ wuli ka jɔ la sa ka nin ko in kɛ. Parce que tant que tɔw ma Ali Malika baara la. Ni gendarmerie ni police ma tuba ko a bɛ gɛlɛya bolo dɛ. Olu dun ta ka mara. Mais a ye mɔgɔ dɔ o b'a yira k'a fɔ hali bi zonbaraba tɔ minnu bɛ olu minɛli bɛna gɛlɛya wa hɛrɛ bolo. Foyi man gɛlɛya jamana ma fo ni jamana yɛrɛ banna. Ni jamana banna yɛrɛ la i bɛ ba i ka sariya la o tuma ko bɛ gɛlɛya i bolo kɛ. Ni sariya t'i bolo a bɛ to mɔgɔw sago la. N'a bɔra sariya taabolo kɔnɔ a bɛ don mɔgɔw sago kɔnɔ. Setigiw, nafolotigiw, dɔnniyatigiw a bɛ don olu de sago kɔnɔ. U bana wuli u se a n'u ka dɔnniya a n'u ka nafolo u b'o kɛ k'u mago dilan u b'o kɛ k'u ka mɔgɔw mago dilan ou bien u b'o kɛ ka dɔ mago sa c'est tout. An ka Mali kun kɛra o de ye sariya tɛ se ka maa si ka baara kɛ ka d'i ma a cogo la setigiw wulila jɔyɔrɔtigiw wulila dɔnnikɛlaw wulila u ye jamana ta k'a k'u sago ye olu bɛ taama ka don u sago bɛ d'u ma sariya so kɔnɔ a banna donc non ni ye ne ɲininka k'a fɔ ko tubabu ka kuma don u ka fɔcogo dɔ bɛ yen n m'a dɔn n bɛ se k'a fɔ bamanankan na cogo min
ka maa dɔ bɛ yen ko Don Quichotte Don Quichotte espagnol do français b'a fɔ Don Quichotte mais espagnol la tɔgɔ yɛrɛ Don Quichotte kojugu a kelen wulila k'a bɛ sariya ɲini Espagne kɔnɔ a kɛra a tɛ da su fɛ a tɛ da tile fɛ a tɛ sigi a tɛ jɔ a bɛ sira kan dɔ de ko a ma ko i ɲɛ b'a la wa i ko jamana bɛɛ tiɲɛnen don e kelen b'a fɛ k'i bɛ jamana bɛɛ sariya fɔ ko est ce que e t'i yɛrɛ nɛgɛ le chevalier au miroir est ce que c'est pas de l'illusion finalement tiɲɛni mana bonya ka se yɔrɔ dɔ la e kelen mun b'a fɔ k'i b'a ɲɛnabɔ ni maa o maa fɔ ko fa b'i la u b'a fɔ i ka jugu minnu b'i fɛ olu b'a fɔ fa b'i la minnu t'i fɛ olu b'a fɔ ko non k'i ka jugu de k'i ye mɔgɔ jugu de ye parce que i t'a fɛ i k'a bila olu k'a ɲɛnabɔ u sago la Mali nana se o yɔrɔ de la caman tun b'a ɲini ka jamana in dilan ni sariya ye u y'a bila u dɛsɛra peut-être a don de tun ma se Ala bolo n'a sera fana a bɛnnen bɛ a ka kɛ i b'a dɔn wa ne yɛrɛ mun filɛ nin ye nka n b'a fɛ ka wuli ni hakilina dɔ ye o y'an ka sariya dɛmɛ ye n kelen tɛna kɛ n b'a ɲini maaw ka fara n kan mɔgɔw ka fara i kan an ka se ka sariya dɛmɛ n'u ka jɛ a la cogo di ka sariya dɛmɛ cogo di tan e sigilen tɛ yan e tɛ ka ne ɲininka nin bɛɛ la wa mais nin ye kuma ye ne ni e ka kan ka bɔ minnu bɛ sariya dɛmɛ minnu bɛ ka sariya baara bi n'u ko an k'u ka baara cogo daminɛ ka taa ɲɛ u kana segin kɔ an ka bɔ ka fanga d'u ma parce que e tɛ mun kalama u ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ labɛn bɛɛ la duguma ka se k'u kɛlɛ n'i y'a mɛn i b'a mɛn bi radio kɔnɔ fɛnw kɔnɔ ko remaniement nata Mali bɛ wuli a kuma tɛ fɔ a kuma bɛ fɔ a tɛ ka fɔ ne m'a fɔ munna a bɛ wuli a ye juguman de kɛ parce que a bɛ ka maga minnu na olu ka kumakanw de bɛ ka sugu ta ko kɔnɔ a ka taa a y'an tɔɔrɔ baara bɛ ka kɛ cogo min o t'an sago ye anw ma deli nin na sariya ko tɛ fɔ an ye nafolow ɲini an b'a ɲini k'a fɔ ka nafolo to an kun sariya b'an kɛlɛ sariya b'an minɛ munna maaw bɛ content ko Adama Sangare Bakari Togola parce que tout simplement bɛɛ kun ɲɛna k'a fɔ sariya tɛ se ka foyi k'u la mais ne hakili la o yɔrɔ in dɛmɛ ka kɛ justice la mais est ce que an ka président yɛrɛ ma kɛ exemplaire ye k'o kɛ wa parce que an y'a mɛn ko président de dayɛlɛ Mali Kulibali n'a ka mɔgɔw ye u ka baara kɛ ka ɲɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta n'i ye ne ɲininka de tout temps président bɛ se ka taa fɔ président bɛ se k'a fɔ yɛrɛ juge ma aw kana nin kɛ mais o tɛ juge bali k'a kɛ comme a bɛ se k'a fɔ a y'a kɛ o t'a kɛ o b'a kɛ non juge ye fɛn de ye indépendance dɔ b'a bolo ni a sɔnna ka baara kɛ a b'a kɛ peut-être denmisɛn minnu nalen bɛ bi o n'u kɔrɔ minnu tun bɛ yen fɔlɔ la o tɛ kelen ye ma dɔn n'i ye n faamu denmisɛn minnu nalen bɛ bi ni ko dilen bɛ olu de ma peut-être olu m'u kɔrɔ taw ɲɔgɔn kɛ u y'a faamu fana k'a fɔ bonya mun b'u kan n'u ye sariya appliquer o t'u kan n'u donna surɔfɛnko la surɔfɛnko tɛ laban a nɔrɔlen b'i jɔyɔrɔ dɔrɔn de la n'i bɔr'o la don min i ka sɔrɔ bɛ bin a cogo la mais n'i bɛ bonya dɔ kɔnɔ hali an ka Maliki yɛrɛ kɛ taamasere ye mun ye Mali tɔgɔ bɔ a filanw cɛ la a ma démissionné de a démissionné la mun na ko taabolo mun bɛ sariya sow yɛrɛ kɔnɔ o juge damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u tun b'a fɛ k'ale jagoya ka kiiri dɔ ta ni o taabolo ye k'a t'a kɛ u y'a ɲini ka pression kan k'a démissionné n'i y'o jate minɛ Mali ni mɔgɔ mɔgɔ ye fara bi démission in a ye Mali nafa wa a ma nafa a nafa kɛra sababu ye k'a ko ladɔn ka danaya d'a kan ka baara d'a ma ka jɔyɔrɔ d'a ma dɔw ye Mali tila kalan a b'u mara u ma se ka jɔ Mali jɔyɔrɔ la mais Mali karila a ye Ala minɛ a limaniyara a bɔra ne tɛ baara jugu kɛ a bɔra mais Ala y'a wele ka nin d'a ma donc denmisɛnw fana bɛ yen bi olu ɲama dalen bɛ Mali kunna k'a fɔ Mali ye nin mun kɛ n'a bɛ ka nin sɔrɔ an fana k'a ɲɔgɔn kɛ donc u y'a dɔn Mali ta laban b'o de la ni minnu tun bɛ surɔfɛn minɛ Mali ni fɛn o fɛn donna magistrature la peut-être n'u tun bɛ surɔfɛn minɛ olu kɔni ma nin sɔrɔ
ale mun banna ale ye nin sɔrɔ donc jati don n'i ye jati ta i b'a fɔ donc Mali ta in de bɛ laban i bɛ Mali tila degi donc denmisɛn minnu bɛ yen bi n'i y'a lajɛ Kati sous-préfet o m'a minɛ o minɛna ani Baginda maire ne y'a fɔ Kati sous-préfet a bɛ fan fara bɔ n ko Aruna n k'i don cogo ye n'i taa cogo administration kɔnɔ n k'i tɛna taa yɔrɔ jan dɛ e de la k'o fɔ a ye a bɛ fan saba bɔ ciment Maroc ka cimenterie inauguration na munna e y'o fɔ i kɔrɔ parce de que ye ne bɛ bɔ Dio n bɛ Aruna dɔn ani ye faamaw donna dugukolo feere minnu na u ye maa dama mun mago sa k'u ka foro gosi k'a feere a tɛ ban don o don a kuma don u kɛlen bɛ a waati la Kati tribunal kɔni don o don samiya yɛrɛ bɛ surunya dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a falen bɛ kasobon falen bɛ sɛnɛkɛlaw la parce que samiya kiliyanw de fɛ minnu bɛ taa dugukolo san olu bɛ cɛncɛnw ni kabakurun don ni kana to wali foro kɔnɔ ni sɛnɛkɛlaw ko u b'u ka sɛnɛ kɛ u bɛ t'u wele brigade bɛ n'u minɛ ka taa u bɛ se dɔrɔn ko k'u di procureur ma u bɛ di dɔrɔn mandat bɛ da u kan dɔw bɛ kalo 2 kɛ samiya fɛ kaso la Maɲanbugu o dugutigi denkɛ 3 de la ka minɛ k'a denkɛ fɔlɔ 3 minɛ parce que u y'u ka so foro bɛɛ di ani baro sur 14 hectares u ye 10 hectares di ka papier k'a la u t'a kalama u b'u ka so kɔnɔ ka na ni papier ko papier bɔra o de papier bɛ taa di ɲininkali wɛrɛ tɛ kɛ sɛnɛkɛla tɛ ɲininka témoin tɛ ɲininka ko papier b'e bolo wa an jɔn de la ka wolo an ka dugu kɔnɔ maliyɛn den halala jɔ wolola an ka village kɔnɔ ko papier b'a faso dugukolo la et pourtant o denw de bɛ bɔ o fasow kɔnɔ o faw bɛ yɔrɔ min na papier t'u ka dugukolo la olu de bɛ na Bamakɔ ka taa dɔw ka dugukolo minɛ ko papier t'olu fa ka dugukolo la an bɛ jamana jɔ kɔnɔ. mais e y'o fɔ Aruna ye k'i to domaine ministre so de la ou bien k'an to domaine la mais e ye mun latigɛ o la pour que parce que e y'a fɔ a ye plainte mun bɛ Arunaw kan a waati a bɛ 30 bɔ Kati tribunal la a si tɛ tɛmɛ c'est-à-dire n bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye nin ko in a ma nɔgɔn ne avocat la ma par exemple u taara bi kuwalekaw kan ka dugukolo dɔ ta u bɛ k'a feere cogo min ka d'u ye Kati préfet à l'époque Ibrahima Sila ani Kalabankɔrɔ sous-préfet un certain Koita ani maire papier bɔ yɔrɔ bɛɛ k'a feere ne taara n bɛ paysan défend n ye fiɲɛtɔ dɔ bɛ yen o de nana ma n t'a dɔn. n ye fiɲɛtɔ dɔ a kɛra dugu jumɛn na. Kuralen ani ne ka gardien kɔrɔ dɔ de sera n ma o nana ko ni ma ninnu dɛmɛ se t'u ye u bɛ k'u ka dugukolo bɛɛ minɛ an ye barow kɛ u y'a ɲɛfɔ n ɲɛna n wulila ka taa fɔ Kuralen an ye requêtes la a don kama procédure gɛlɛyara u bolo puisque u y'a ye ne tɛna siran u ɲɛ munna ne yɛrɛ tɛ siran Mali juge ɲɛ n b'a confié mun ne tɛ siran parce que ne de école de la magistrature institut de formation des juges ne de y'a dayɛlɛ a programme ne de fɔlɔ y'a sɛbɛn juge kumaba fɛn o fɛn bɛ yen ne y'u dɔw lakalan le procureur général de la cour suprême Wafi Ugade n y'a lakalan n'u kun tapili a bɛ ne kɔfɛ n'u tapili bɛ kɔfɛ a bɛ kɔfɛ peut-être an bɛɛ bɛ se ka kɛ si yɛrɛ la ni papier ko n'u ma taa papier dɔw dilan o yɛrɛ si la n'o tɛ ne ni a man jan si la koyi mais i b'o kɛ ka san 20 kɛ o justice kɔnɔ ka directeuriat kɛ o école la ka mɔgɔw former ka maaw lakalan ENA la première année fo 4e année la u bɛ bɔ yen ka taa i ka école la i b'u kɛ magistrat ye k'an yɛrɛ sɔrɔ directeur de cabinet de 3 ministres successifs de la justice à l'époque. J'avais pas 35 ans quand je faisais tout ça. Et Nibisi Kassira au Jijounia, le premier statut de la magistrature du Mali n'est pas fait. Premier statut de la magistrature. Le premier statut des huissiers du Mali, des commissaires priseurs, et des avocats,
les bâtis il est affaibli. J'étais directeur de la législation du ministère de la Justice. Hey. Ibise kata kwe be fon glan kulu ka bonu ka maski kubi baka ni oyi. Mun ti don lu de be jaman nu u ka bi titri no te ne bulaje ba fu ka titri ne ka profu do kuyana ko ni ma o ma e ka be sama titri no fe ka ma fe fa ko titri bi ko mi fali guru ni ko be fali la ka guru ye mandi de a bebe poto ali da ga gashi ko me na fali no bi ngena la ko fa be bi muna boy école la ou be kla ka jina fere ko be tu suba fe mina ni fe ko hali labana ni fere afu u ta do mais a be di ou la fana donc ado kati ni o segen ku segen u be mun ge una nan so ni lettre d'attribution tan chegini ni mine ikabo ni fantan ko sa a flenie lifti flani morcellement mun ke anye tere tani fladi kati procureur ma anye tani fladi président. Donc il sait qu'a gagné mais il be kutoro ko anga la jani kabela si je joue trop fort il m'a dit non t'as mis trop fort il sait qu'il donne à d'autres non donc c'est pour dire que ni de be malila wa sonné avocat de l'année 2005-2006 au bon de ne recommencer à Mali juge parce que nous me fonction mon tout donc un directeur de cabinet ni juge nani bara a te visage ora il la fo bunyako mais ni avocat unyana ko avocat ere bena o délit ou l'état justice et ça rapporter il veut décision fait ben ou délit ou bien il n'est qu'à client mais là il na war bu ma c'est tout donc ne recommencer à au défaut découvert Mali justice là automatiquement notamment tout fondé ya ninga ki avocat ba fo mon on se la fait on est Mali justice que on mais ni munye no de fonga bele ni kunde do la fi ba Afrika fono iba do yi jamane nyala iba Afrika fono ni o yi jamane nyala ko juge iba Afrika fono iba fono voilà ni mo ma juge ka ya kala be o de bi yere ka juge eta no te ya kala teketa donc pour te dire akoka gele ngori mais ko damine bala ko damine bala parado kera nyefoli do kera aw yere ka fe ka oda go justice la ka frère ta ka kuma ka ko c'est parce que anya bara fana ke ne ke lindele ambe de jira ka ke ali journaliste o jira ka ke parce que o ka ni ngani chama pura ka jabi chama donc mo kilinte ka ni bara ke chama be de jara. D'accord, maintenant pour qu'on a justice cadre maintenant il fait chama fo et de là ka kuma chama fo ka teme adama sangareka anya me era de takuno ye kuma chama fo et puis bagarto la fana takerati ali kosa ina nya ya rasbatika émission na iko bagarto la de la ta chido la ifi o ki kwa mako président ko ka ko président ka nyeko njoni di obema ka joni di obema wala sa opeka taka botulula do iduna kuma ina ka wala kosobe maintenant effet ni ki kura bolé Mali kono justice la wa anga ke klima bo flo fajiri sira ambe ka bo sukono ni kile yankara e be fe chama dabla ligne ni mo sige ni mbe jamana ko la bi anga Sénégal o sige ne no fuka fo Sénégal parce que Sénégal ti dore do aka du ko akuma chama amadilala ali souvent avec ta kuma nyefo yoro me ati no papier tigo bena gouvernement fu ba gouvernement ka fo obli meru ire nu dara u ba fo Sénégal ma ambika fo kla bon gouvernement ni roni tere du terrain que bedo gouvernement be du terrain binanita gouvernement te agata meru la angala je fuye du terrain binani mine furutigi muna na wari versirani bon de versement mo trésor public la ngata la je bani ni wala sisa mali maire be kuli u be boli u ba ta terrain be du manju u ba fere u ire ka compte la ka wari client be na san ko lu dun te gouvernement na be na abe bi ni gouvernement to mais ni ndugulente mali kono wa juju ere ni ro mbo terrain mo
Comment on a clacho de la night pour dire ma content que tu juge qu'à papier d'ama. Et bien tu juge m'brao qu'à papier babou. Et bien tu bouffouille. Donc, ni bɛɛ mun ye maa dɔw wulila waati dɔ la Mali la k'a fɔ jamana a nafa olu bolo i b'a tɔgɔ ta k'a jago ka a tɔnɔ k'i kun i maire b'o la i commandant b'o la i juge b'o la i député b'o la nin bɛɛ don a b'i komi ni bɛnbɛnbɛn jugu kɛra Mali kama i ko n'o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ de limaniyara sa ko Mali yɛrɛ ka ci de a ka tunun mais bɛɛ k'i ta t'a la an donna o waati de kɔnɔ halisa an ma bɔ an digilen b'o waati de kɔnɔ n'i ko ko tile kura bɔra n m'a fɔ n ko tile ma bɔ dɛ fajiri de sera puisque an ma bɔ fɔlɔ dɛ kɛnɛ ma tigɛ fɔlɔ kɛnɛ ma tigɛ fɔlɔ kɛnɛ ma tigɛ ni kɛnɛ bɛ tigɛ o b'a sɔrɔ i bolo si banbanba dɔw la ka jamana joli ye banbanba ye ne hakili la caman yira la banbanba dɔw yira la mais banbanba in i mana don région kɔnɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ de a bɛ yen donc mais i ka kuma b'a yira maître la k'a fɔ i bɛ banbanba dɔw dɔn olu ye joli ni joli ye sinon an hakili la banbanba minnu minɛna a tɛ se ka tɛmɛ olu kan Amadi Kindi lajɛ kɛ Amadi Kindi Bajeli lui moi je sais que dans la région de Kati seulement il a plus de 8000 hectares 8000 hectares 8000 hectares Adi Nyangado a au moins 2 à 3000 hectares de titres fonciers. Adi il est là, il est député, il est en train d'agrandir son parti. Hey, donc il bolo n'olu minɛna o b'a yira k'a fɔ tile bɔra sisan. Ne yɛrɛ bolo olu ta ko immunité t'a la dɛ parce que u ka situation n'i bɛ sariya kɛ n b'o fana fɔ ni procureur sigira nin yɔrɔ faamuyali ka gɛlɛn. Fili dɔw bɛ yen tant que i b'a kɔnɔ a b'i komi i bɛ k'a kɛ o don. Flagrant délit, avec faux mal d'infraction continue successive. A dɔw yɛrɛ bɛ yen ni bana bɛɛ kɛli la mais i ye fili kɛ ka fɛn mun dilan a jɔlen bɛ magama k'a la a bɛ f'o ma les infractions continuées. Les infractions continuées. Continuées. Donc tant qu'elle avait continué, il bɛ se ka minɛ k'i ko n'i ye zone ta a tɛgɛ ma ka cɔmi o de ye flagrant délit. Donc il fana bɛ se ka taa ta i tɛgɛ ma. Adi ou be situation mon kɔnɔ donc des fallait qu'on a mais procureur la man ni ma jomi ka fɔ ma tout mais député ba jomi flagrant délit la fɔ cogo min mais charia de ko député bi député la ka minɛ sérieux ko flagrant délit i bɛ député minɛ la immunité t'a la mais on demande k'o ye Mali la et ala bon ni bɛ k'o de fiyɛ n'i m'a ye ne ko ala de tɛ don falen donna ne tun bɛ tribunal la tuma min ni nin tun bɛ yen nka a di ye n'i m'a jomi i b'a fɔ ma tout a dɔnniya bɛn n'an b'a comi a fɛɛrɛ bɛn kɔnɔ a kuma bɛn d'a ma a tɛ se k'an sɔsɔ. mais mun na i t'o fɛlɛ di. mais ne y'a di procureur ma n yɛrɛ tun bɛ ministère la tuma min ma n lamɛn ba nin ni ko an ka bɔ k'u soutenir an tɛ bɔ dɔrɔn ka bɔ a b'o ci dɛ n bɛ taabolo fana fɔ jama ye a ye nin kɛ tan juge n'aw b'a fɛ an ka da aw ka ko la a ye nin kɛ tan foyi t'a la a y'a di comi foyi t'a la foyi yɛrɛ bɛ si a bɛ tile sariya kɔnɔ. Ne batili y'a fɔ dɔ kana sɔsɔ ni avocat b'a bolo Bamakɔ a k'a ta kana walahi n bɛ jɔ. donc i bɛna wuli ka jɔ sabati. n b'a kɛ. an ka wuli ka bɔ. n tɛ ka tulonkɛ an bɛɛ la ka tulonkɛ an ka avenir la ka tulonkɛ an denw ta la k'u b'i sigi an cɛ la k'u ye cɛ ye o y'o cɛya bɔ min o y'o kunnadiya bɔ min. u bɛ jɔn balo k'i bɛ siran u ɲɛ sariya y'an bɛɛ de jɛ ye dɛ u ka kan k'a comi assemblée yɛrɛ kɔnɔ ye dɛ pour que mɔgɔw k'a faamu. assemblée yɛrɛ kɔnɔ. a kɔnɔ ni ne don n bɛ taa comi. Et pourquoi pas? Ou t'es bon qu'à faire bâtir une fois qu'on est mort poussé. Ni juge à que wallahi mbetégere faut donc à Makabula. D'accord. Ok, maître Mohamed Ali Bacheli, comment y en a donc akila en fait boy akila soro la ou famille soro la donc no obliga job samati domna en bébé au Kenya pour soutenir la justice malienne. Ka nyefo bomanangana jeli bekame. Ni mumo kontati tika bo. Mais ça rien de forêt. Tina boni politique kanye de politique kanke. Ça rien mun fo ni bise ko ta ko nyeshi ni ma façon na ku tari do assemblée kono. Ni mu chomi ka fomatu. A saria be a donia be a kuma kambe ne ba fo. Ntisira. D'accord. Ni mu tari do assemblée kono ko immunité et vraiment kalante immunité kono do. Donc va ira a député ka bo ke tuye ka ti do kono. Immunité na condition do ka ko ka fenye dro
wallahi don de te fale nuna no te nyene blaye fu me ni sa muna ni ma ken clé là. D'accord. Ok, et maître, maintenant, amène un dialogue national là, rapidement. Il y a donc maintenant, le dialogue national inclusif, il y a un fanga jamana nyemo et ulika jo sabati wati dola kaseka a laje ko ka jamana dum fara ɲɔgɔn kan pour que kɛlɛ min jamana kɔnɔ ka se ka ban. Dialogue in an y'a ye k'a fɔ fɛn damadɔ de bɛ minnu diyara n ye kosɛbɛ u k'u bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw wele u bɛna lajɛ ka politique ɲɛmɔgɔw wele parti ɲɛmɔgɔw bɛ bɛɛ wele ko wele kan ka bila mɔgɔ min ma n'olu ye ɲɛmɔgɔ u bɛna bɛɛ wele pour que an ka kuma jamana ko kan. Donc an y'a ye k'a fɔ président n'a ka mɔgɔw fɔlɔ o tun ma jɛn ni ko in ye nka opposition mɔgɔw yɛrɛ de tun ye kuma in fɔ u ka fɔli la. Donc an nana ye sisan kuma in u sɔnna ko in ma ko ka taa n'a bolo ye. Bon e yɛrɛ bolo dialogue ko in bɛ e bolo cogo jumɛn? Bon dialogue ni ko dialogue o ye kuma ɲɔgɔnya ye a bamanankan ye an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo kuma de b'a ban donc a fɔ an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ko ɲɛnama don ko sɛbɛn don a nacogo o de bɛ se k'a tiɲɛ a nacogo cogo di? C'est-à-dire que ne yɛrɛ m'a fɔ a tiɲɛna fɛn mun bɛ nalen ala k'a to a ka se ka kɛ a ma tiɲɛ mais a nacogo ka kɔlɔsi ni ne n'e bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kuma ta yɔrɔ kelen k'a lase ɲɔgɔn ma mais ni e y'a labɛn ka na i ka labɛn cogo la ka na a da ne kɔrɔ a dɔ la a ni kuma in ka di n ye i ka labɛn cogo peut-être o tɛ bɛn ma an bɛ se ka fɔ ala kana fɔ ɲɔgɔn kɔ don a la mais dialogue a bɛ nalen mun nɔ la an ma dɔ kɛ yan ko conférence d'entente nationale bɛɛ ma fa wele yan o fana tun tɛ national ye loi d'entente nationale ma ta o bɛ fan kelen bɔ o ye mun fɔ o kuma o bɛ min o ye taabolo minnu di mɔgɔw ma o kɛra di an k'o jateminɛ kabiri mali rébellion daminɛna ère démocratique la bɛɛ jɛ fanga daminɛ de nana ni dialogue ko ye dɛ rébellion daminɛna Modibo Kile la dialogue ma k'a la 63 90 Moussa Traoré ma dialogue kɛ a sera de sɔrɔsiya la a ser'o la u sɔnna a taama tamara fɛ ala ma san kelen bɔ Moussa binna ATT nana o maa kelen minnu kun sɔnna Moussa bolo 90 olu tilara ka taa ka marifa damadɔ ci ko non ko dialogue démocrate ko ko non dɔw yɛrɛ k'u ma ko c'est des démocrates en armes ko c'est les soldats de la démocratie c'est les braves armés de la démocratie an ye nin bɛɛ mɛn yan nin bɛɛ fɔr'u ma ko donc k'u wele de ka sigi a kana kɛ ten u nana hakili ɲuman don peut-être kuma ɲɔgɔnya taara kɛ u ma se ka mun sɔrɔ Moussa la Tamanara fɛ kalo damadɔ ATT nalen u y'o sɔrɔ pacte entre les accords de Tamanara fɛ de pacte a kalan a bɛ komi jɛgɛ jaba ni baji mais kalo damadɔ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya ɲɛna o waati o b'a yira kuma ɲɔgɔnya a nana fɛn dɔ labila u ye Moussa tun ma sɔn mun ma a b'aw ka sɔrɔdasiw bɔ kɔrɔ fɛ dɛ a b'a kɛ tan i b'a fɔ kɔrɔfɛla tɛ Mali ta ye donc an ka sɔrɔdasi kana se commencera ka yen dégarni militairement a wolola mun na an y'a ye u ye fanga sɔrɔ yen parce que sɔrɔdasi wulila ka bɔ yen pacte nana nɔ an b'o leçon tiré 2006 tun u taara olu ka rébellion kɛ dialogue wɛrɛ nana nin fana mun filɛ nin ye dialogue wɛrɛ don donc an bɛ bɔ dialogue dɔ la ka taa dɔ la mais an ye mun kɔlɔsi ka bɔ dɔ la ka taa dɔ la olu fanga dɔ bɛ fara a kan Mali armée fanga dɔ bɛ bɔ a la progressivement cogo di parce que dialogue fana bɛ kɛ sababu ye a bɛ temps d'u ma u b'u préparer ka kɛlɛ kura labɛn joli sɔrɔsiw ayi sɔrɔsiw ma labɛn au contraire u b'a affaiblir ani minnu bɛ kɛlɛ la dɔ de fara olu ka fanga kan u ka sɔrɔdasi fanga kan sɔrɔdasi fanga min tun t'u bolo 90 bi o b'u bolo ka tɛmɛ Mali armée kan donc
est-ce que dialogue nous an bɛ don a da fɛ an b'a jate minɛ k'a fɔ an ka nafa dɔgɔyara la n'u ye olu ye fanga kura sɔrɔ sɔrɔdasiya yɛrɛ kɔnɔna na mun tun t'u bolo u ye kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ mun tun t'u bolo u tun tɛ se k'i ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana la cogo min bi u b'i ɲɛsin a la donc est-ce que dɔɔni dialogue ka bɔ dialogue dɔ la ka taa dɔ la an tɛ ka jamana perdre. Mais est-ce que dafara tɛ nin dialogue in ni tɔw fana cɛ parce que an y'a ye ka terme de référence kɔnɔ kuma caman fɔlen don a kɔnɔ minnu ma fɔ kɔrɔlen na. Kuma ntanya tɛ fa Mali yɛrɛ bɛ se kuma de la n'a ye papier dilan a k'a jira ale fɛɛrɛw ka fɔtiya k'a kɛ k'a waleya an ka papier si tɛ waleya n'a banna a bɛ taa tuguni kuma bɛ to da kɔnɔ télévision ni fɛnw na an ye nin kɛ papier dalen bɛ. Mais est-ce que o de man ka kɛ an wuli kun ye wa n'a ma bi kɛ. Ne lamɛn ne yɛrɛ bolo dialogue min ka ɲi dɛ mais ne ma sɔn dialogue min u b'a fɛ k'u b'a kɛ formule mais ne ma sɔn o ma. Formule. Dialogue institutionnel kuma ɲɔgɔnya a labɛnni jamana maradaw fɛ dialogue administratif jamana politique mɔgɔw fɛ dialogue institutionnel et politique Bamako o dɔrɔn de bɛ ka kɛ ni ɲɛna Mali a problème juguyara ka se hakɛ mun na i tɛ se k'a fɔ ko i bɛna en une semaine en 10 jours k'i bɛ dialogue kɛ ko k'a ban o tɛ tiɲɛ ye. C'est pourquoi j'ai dit que le dialogue national, je veux bien. Mais est-ce que Mbeka Bamako, c'est national, c'est administratif et institutionnel ou c'est vraiment un dialogue social plus approfondi? Il y a pour 600. Il y a pour contrer moi. Kai Kofi. Katafo di Boli Fofi. Kobe Kula. Na. Ibitadi. Kumala do mai. Mun bonyanen bɛ ka da o bɔkolow kan u bonyanen bɛ ka da u ka dɔnniyaw kan souvent même ka da u ka sɔrɔ kan sɔrɔ mun ni bɛɛ jɛra a la u bɛ se ka kuma maaw bɛ sɔn u ta ma n'olu wele Bamako ko nin kuma ɲɔgɔnya façon u tɛ na dialogue fɛn o fɛn kɛra yan ne mun ye o kana ne yɛrɛ ye bɛ bɔ jamanatigi bonda la yen zone na mais a fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka maaw tɛ na parce que olu da tɛ don kuma la nin cogo la. Ɔ mais e ma se k'o hakililata di dialogue hakili maa minnu y'a hakilila sɔrɔ wa. Ne y'a fɔ kɛ mais n'i ye ne ka kumaw ta kabiri n bɛ gouvernement kɔnɔ kabiri n bɛ gouvernement kɔnɔ ka taa bila campagne na. Kana campagne kɔfɛ n bɛ tile ka nin fɔ n k'u ka dialogue di maaw ma minnu fana bɛ se k'a kɛ sigi bondaw la parce que n'i ye kɛlɛ wuli an ka zone kɔnɔ ko rébellion terrorisme jɔn b'a kɛ an yɛrɛ denw don olu de ni dɔw bɛ na ka fara u kan ni olu tɛ maliyɛn u ni dɔw kɔni bɛ ja la n'i taara i kana t'u ɲini kɛlɛkɛyɔrɔ wɛrɛ la n'i taara dugutigi k'i kan bila alimami k'i kan bila juma misiri kɔnɔ awa dutigiw aw bɛ yan a y'a fɔ an denw kana u ka kɛlɛ jɔ fɔlɔ ka na an n'u ka kuma walahi u kana maa si tɛ taa kɛlɛ bonda la Mali la k'i t'i fa ka kuma lamɛn i t'i ba ka kuma lamɛn n'u y'i wele e yɛrɛ bɛ siran i kana to o kɛlɛ la parce que i ye dangaden ye donc hali ni marifa b'i bolo fɛn mun kama n'u ko n'a sigi an ka kuma ye i bɛ na nka n'i ko a ye na kuma administration na Bamako yan n'u faw m'u wele u ka maabaw m'u wele so mɔgɔ min bɛ bɔ yan i b'a sɔrɔ u t'o jate yɛrɛ o kɔni n'a ka frais d'émission n'a ka PRDM mun bɛ ɲɔgɔn na mais u t'olu kuma ɲɔgɔn ye u t'a jate donc n'aw nana Bamako yan aw mun bɛ na aw bɛ na kuma yan i b'a sɔrɔ kɛlɛkɛlaw m'aw ci o jamanatigiw m'aw ci donc aw bɛ administration ka bolo ni a ka ci de la peut-être aw ka hɛrɛ dɔɔni b'a kɔnɔ k'a ɲɛsin aw yɛrɛ la mais o maaba ninnu b'a fɔ halisa kuma ma di olu ma a di cogo la n'a bonya ma da o kɔrɔ o t'i da don a la olu fana n'a mɔna ten ni fɛn bonya ma se o ma o t'i da don a la ne y'o fɔ fo donc sisan
ni dialogue ni ka kɛdɛ mais délégation ka wuli u ko mɔgɔw ɲini kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mɔgɔba minnu bɛ yen n'u tɛna wuli u yɛrɛ ma ni bonya ma da u kan u ka ɲini ka taa bonya da u kan k'a fɔ jamanatigi ou bien a ka ciden a nana jamana kalifara la ni kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ a b'aw sigi bondaw la a nana jamana ni a yɛrɛ kalifaw la k'a dɛmɛ il t'a folu ma ko conférence de dialogue ko c'est une semaine, c'est un mois, il y a des rapporteurs, il y a des commissions, des ateliers, non. Olu ka procédure to yi olu bɛ taa n'u taabolow ye wa u bɛ faamu u bɛ lamɛn u bɛ bonya a kɔnɔ n'u bɔra ni fɛn min ye k'a d'i ma o la i ka da la o i sɛbɛn. D'accord, donc e ka hakilila la ni ko kɛra tan o b'a to a tɔ bɛ ɲɛ wa a tɔ bɛ sinsin fana. N'i y'a kɛ tan o fana bɛ se ka fara gouvernement ta in kan u bɛ ɲɔgɔn dafa. Ko kana fɔ ko gouvernement ta in man ɲi mais n'a dan'o ma o t'a bɔ n'a dan'o ma o t'a bɔ an ka lajɛ dɔrɔn o joli kɛra an ka leçon tirer munna o si ma se ka kɛlɛ ninnu ban. A ɲɔgɔn joli kɛra est ce que dialogue tɔ minnu kɛra Alpha Tile la nin b'olu ɲɛ wa ni tɔgɔ yɛlɛmali tɛ tubabukan na inclusif national ne yɛrɛ tɛ inclusivité in fɔ kabini a daminɛna a kɛra n'a ɲɛna tubabu b'a fɔ mun ma philosophe ka dɔɔni kɛla kɔrɔlen dɔ su ko ni a kununtɔ bɔra ni nin mɔgɔ y'a da kɔnɔ maliyɛn bɛɛ y'a ta hali n'i y'u jɔ télé la hali ni fɛn mun tɛ inclusif ye fo k'a fɔ u bɛ inclusivité k'a yira ko kalannen don k'u bɛ tubabukan mɛn fo k'a mot nɛgɛ bɔ ne la ne t'a fɛ k'a mɛn tulo la. D'accord, ok, mais dialogue yɛrɛ la e welela parce que an y'a ye i ye APM ɲɛmɔgɔ ye n'i ma fili. U ye document ci ma je crois Baba Akib ani Ousmane Soufi Maïga ani Aminata Dramane b'u fo parce que lettre mun cira ma k'olu de y'a ɲini u fɛ k'u ka lettre ci ne ma u ye document ci ma o y'a sɔrɔ ka document bɛɛ élaboré la ne sɔnna ma sa o ne ma sɔn ma a bɛɛ dilannen don ka ban o cogo la. Donc, là, ma fɔ ko souvent i da don cogo a la a b'i siran parce que ko labɛnna ka na f'i ma labɛn fana tɛ kɛ hakilina dɔ kɔ donc ça veut dire o hakilina la jɔra ka sɔrɔ e ma wuli. D'accord, donc o b'a yira bonya kɔni ser'i ma. Bonya don ou bien cikan sera ma minnu y'a o fɔ n ye n bonya b'o yɔrɔ vraiment ne bɛ Baba Akib dɔn n bɛ Ousmane Sifu dɔn n bɛ Aminata Dramane dɔn. C'est déjà bonyaba bɛ ne n'u cɛ u y'a fɔ k'u k'a ci ma a diyara n ye parce que hakili b'u la o bonya min man cɛ o y'a kɛ o kama mais minnu bilara baara yɛrɛ kɔnɔna na k'a labɛn ne tun bɛ yan ne o ma wele an b'o fana fɔ donc n bɛ dan ye. D'accord, maintenant maître Mohamed Ali Badjili yan'an ka se mission banyɔrɔ la sisan jamana bɛ yɔrɔ min na bi i ye i jɔyɔrɔ caman fa an kumana kiiri yɔrɔ kan. Parce qu'il est ministre de la Justice, il est domaine ministre. De combat où il y a des jamana kono bibi na ni l'injustice voilà to ba te fait. Bon, Mali ka ta bolo mun na sisan. I bolé Ibrahim Boubacar Keïta ka gouvernement la kana bla bila. Ta e bolo alibi ko imbi sira jumɛn ka i bolo. Fanga kɛ cogo. Ima mina kuma dɔ fɔ. I b'o surprendre. Ni ne yɛrɛ ɲininka souvent Ibrahim Boubacar Keïta a hinɛ bɛ ne minɛ. A hinɛ bɛ minɛ. Oui, parce que n ko a hinɛ bɛ minɛ souvent ne yɛrɛ bɛ n sigi ka na n b'a fɔ ko président kɔni a tɔgɔ bɛ kuma bɛɛ la n'a juguyara dɔrɔn ale don mais en fait gouvernement dɔ b'a bolo i b'a fɔ o fana t'a bolo a b'i komi gouvernement tɛ yen ko caman bɛ yen i b'a fɔ gouvernement yɛrɛ tɛ yen regarde. Ko bɛ kɛ cogo dɔw la hali maa tɛ bɔ ka kuma ka saraw don sago fɛn wɛrɛw don mɔgɔ si tɛ kuma i b'a fɔ ko subitement kuma tigɛra bɛɛ la le président ka kan ka kuma laban de la gouvernement ka kan k'a jɔyɔrɔ fa ka kumaw fɔ ka wasaw kɛ k'a ɲɛfɔ i t'o si ye wa kumaw bɛ ta ka hali i bɛ ka kɛlɛ i tɛ ministre bolo ye k'a dɛmɛ a yɛrɛ ka kumaw de fɛ a b'a yɛrɛ dɛmɛ ne bɛ yɛrɛ ɲininka o tuma gouvernement b'a bolo waa t'a bolo pour te dire
ni ne ɲininka a ka gouvernement y'a fanga ka dɔgɔ a tɛ ne nimisa wa b'u dɔn dɛ mais n'u ye ɲɛ fana u b'a dɔn ne b'a ɲɛ jɔ u ɲɛ la n b'a fɔ vraiment vous n'êtes pas à la hauteur n b'a fɔ i ye juguya tɛ dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la ils sont pas à la hauteur Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ninnu fanga ka dɔgɔ kojugu fanga ka dɔgɔ les outils sont faibles les matériaux qui sont là c'est faible on les voit pas donc pas que ne bɔra la peut-être ne yɛrɛ fana tun b'a la a man ɲi on ne me voyait pas je dis pas que ne ka ɲi mais en tant que citoyen je recule par rapport au gouvernement je le vois peut-être ne yɛrɛ b'a kɔnɔ n t'a bɛɛ ye n tɛ n yɛrɛ ye mais peut-être ne yɛrɛ fana b'a kɔnɔ tuma a man ɲi an b'o fana fɔ n b'a fɔ ko ne ka ɲi n'o ye dɛ ayi o tɛ mais an bɛ situation min kɔnɔ bi gouvernement ka kan ka jɔ o yɔrɔ ta hali ni président cɛ la o kɔni o fana ka kan ka wajibi ye sa puisque o ta ka baara d'u ma o fana ka kan ka masa ko dɔw mana na an man ka to kɛnɛma kumaw bolo kanw bolo gouvernement bɛ yen maa tɛ kɔnɔ an t'a faamu ne t'a faamu donc ka se ka fɛn dɔw fɔ il est temps baara dɔw ka kɛ Mali kɔnɔ ne bɛ conseil mun di nin ko la yɛrɛ ko sariya ko a ma fɔ ko sariya bɛɛ ye justicier ko ye douane ye sariya ye dɔgɔtɔrɔsow ye sariya ye ekɔlisow ye sariya ye fɛn bɛɛ ye sariya ye hali du taabolo du maracogo sariya don tu vois an ka fɛn dɔ ta an b'a fɔ par exemple ko Mali école tɛ marché bɛɛ b'i ɲɛsin école la a b'i komi n'o y'a sɔrɔ école nin a b'a dama kɛnɛ dɔ de kan ani tɔw tɛ kɛnɛ kelen kan anw b'a fɔ anw tilela anw tun bɛ kalan mais an bɛ ɲinɛ ka mun fɔ anw tilela an ka duw kun sabatilen don ni école sabatilen ye c'est que a daminɛna du kɔnɔ ni éducation sabatilen tɛ du kɔnɔ n'a ka di i fa faga miliyari don i ka école la tɛ marché donc hali dutigiya kɔrɔ ka kan ka ɲini bi Bamakɔ kɔnɔ Mali bɛɛ kɔnɔ k'a ɲɛsin denmisɛnw ka ladamu cogo la u ka lamɔ cogo la a kɛra école ye o a kɛra morikalan ye o a kɛra baaradege ye o mais a ka anw ye nafa mun sɔrɔ école la a ju bɔra duw de kɔnɔ duw maracogo duw tun ma tiɲɛ donc ni duw ma tiɲɛ kalan bɛ kɛ nɔgɔya la kalan bɛ ɲa école karamɔgɔ tɛ sɛgɛn a fɛ denmisɛn ladamulen de bɛ taa fɛ denmisɛn mun hakili sigilen don denmisɛn mun hakili bɛ kalan na ka taa bɔ yɔrɔ kan mais ni du yɛrɛ kɛra du yɛrɛ sabatilen tɛ a ka gɛlɛn donc an bɛ promotion de la famille de l'enfant et tout an k'an yɛrɛ ɲininka depuis combien de temps ni ministère m'an fɛ an ye mun kɛ n'i y'a fɔ ka fête o fête ka taa vaccin bɔ usine na ka kala ka don bɛɛ ka na bɛɛ ka kɛ panneau publicitaire ambulant ye Bamakɔ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ n'o y'a b'o la mun de bɛ yen promotion de la famille mun de bɛ yen. So il y a nafa pas au ministère. C'est le ministère qui bouffe des sous nafa t'a la. Il y a avantage à centrer le gouvernement. Les Français, nous on font 18 ministres. Les États-Unis même pas plus de 13 ministres. Avec leur économie et leur taille. Ils ont fait 33 ministres et 36 ministres ici. C'est du gâchis. Il faut qu'on soit clair. Donc c'est du gâchis. Il faut recentrer le budget de manière à ce qu'il y ait un résultat donné. Mais il y a éparpillé à défaut de la Russie. Où il y a à Yorodoé. À Flanand. Il est temps que maintenant, on a une loi au pays. On a des lois sur l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, la corruption et tout. Acheter boli. Casser Kaboli. Casser Kaboli. Ni avec prétendance sɛbɛn la a ka audit daminɛ dɛ institution bɛɛ la yanni ka taa se douaniers ni ninnu ma présidence audit kɛ i k'i yɛrɛ jɛya k'i jaba jɛya i ka sɔrɔ ka audit bolo président kan b'o de kɛ a ka kan ka kɛ institution bɛɛ la mais n'a y'o kɛ don o don bɛɛ b'a ka kuma ta sɛbɛn la d'accord
mais n'i bɛ taa tɔw bara k'e bɛ t'olu ta lajɛ e yɛrɛ bara se tɛ se ka k'o ma da tɛ mɔgɔw la i b'a fɔ k'o tɛ sariya kɔnɔ ça va pas ça va pas. Il faut auditer le président, le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée, toutes les institutions. Car qu'est-ce que fonctionne tout là? Depuis mon sigira, joli versera ou yé, foroba nafolo joli kiruma, ou yé mon baraka la ni au 1500. Diga mi se ni me ba do mon me kofe. Parce que ni sera lo madro, to ba do mon me o. Clé ni be damene kabri ma se to ba fo. Mon damene ne fle. Wallahi ani temo ko tout. Bébé clé, la lutte contre la corruption commencera là. Yuruku ni suro fɛnw ni dunkojugu ni dibidibiw foroba nafolo kan n'i y'a sɛgɛsɛgɛli daminɛ a kuma bɛ minnu da ko jamana kalifalen b'u yɛrɛ la ka daminɛ u la walahi duguma mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko sɛbɛ nin ye sɛbɛ yɛrɛ nin tɛ tulonkɛ dɛ nin fiɲɛ in tɛ mɔto ye dɛ nka tant que i bɛ taa baga dɔw ma duguma fana u b'a fɔ k'a tɛ mɛn fa. D'accord, maître Mohamed Ali Badjiri maintenant kumakan laban jumɛn b'i bolo maintenant ka ɲɛsin maliyɛnw ma sabula comme il côté ko an bɛ fajiri la justice ko la ko tilema bɔ fɔlɔ ɔ kuma jumɛn b'i Mohamed Ali maître Mohamed Ali Badjiri bolo ka ɲɛsin maliyɛn cɛ ani muso minnu bɛ kɔfɛ ani maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ. Mali la an bɛɛ sera wuli ye an bɛɛ sera wuli ye ka da fɛn damadɔw kan n'a fɔra ko mɔgɔ ka wuli wuli kun b'i la wuli cogo b'i la a ma fɔ k'i ka ban tiɲɛni kama mais i ka ban tiɲɛni ka se i ma surofɛn tiɲɛni de i bɛ mun lase jamanadenw ma i ye faamu ne ye maraka ye ne mana deli ka an ka jamanamɔgɔw ye n'u t'i filɛ mun bɛ da u kan aéroport la n'u nana u bɛ f'u ye k'u ka fɛnw minɛ u la cogo min ne delila ka dɔ ye u y'a ka saki minɛ a ka 100 000 € u y'a ta mais état douanier de y'a minɛ 100 000 €. J'ai porté plainte à l'époque a nana bɛn a tɛ ka coup d'état ni fɛnw ma 100 000 €. Eh bien nin baara façon jɛlenya ka don a kɔnɔ sa an ka maa ressortissant minnu bɛ na n'u bɛ vol kelen kɔnɔ u kana ɲina ɲɔgɔn kɔ dɛ n'u k'o bɛ kelen minɛ tɔw k'i jɔ k'u k'a bila u sɛbɛ bɛ dɔn n'u k'u bɛ baga kelen ma nin cogo la wari di papier tɛ kɛ foyi tɛ kɛ reçu t'a la foyi t'a la fo ka fɛn saki dɔ minɛ ka t'i jɔ kɛrɛfɛ i b'i ɲɛ kumun k'i bolo da i tɔgɔ la fo wari ka di i tɛgɛ kɔnɔ u k'a fɔ k'o banna sa mɔgɔ tɛ se k'o ban n'u yɛrɛ ma ban dɛ o ye ne balima minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ nin lamɛn u k'a dɔn ne Badjiri k'u ye u mana b'u ka avion kɔnɔ u yɛrɛ dama minnu bɛ avion kɔnɔ u k'a fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ taa ka kelen to yen an bɛɛ de bɛ tɛmɛ an nana an faso la u kana an ka nafolo minɛ an na i y'a mɛn o ka kɛ ministre u m'a fɔ ko Ali Siraba ka k'u bɛ reçu di wa u y'a fɔ mais hali fɛ moto bɛ ka minɛ reçu tɛ di o mais fɛ o ye joli nɔ ye maliyɛnw nɔ don puisque gouvernement ko déjà nin de bɛ kɛ ni polisi mun ko i t'a kɛ est ce que e ka kan ka sɔn o bolo ni sɔnn'o bolo i yɛrɛ de y'i yɛrɛ di i b'a fɔ n'i tɛ reçu di yan ne bɛ taa ne tɛ n ka wari d'i ma ni kɛlɛ bɛ kɛ a ka kɛ n'o mankan ye i b'a fɔ n ma ban dɛ n ka ka reçu de di mais maliyɛn dɔw fana b'a fisaya ka surɔfɛnni in di ka tɛmɛ mais olu de bɛ tiɲɛli la o est ce que polisi nɔ don après olu de fana bɛ calculer k'u y'an tɔɔrɔ mais polisi mun tɔɔrɔ o yɛrɛ de y'u yɛrɛ tɔɔrɔ ne b'a fɛ bɛɛ ka sariya bila minɛn dɔ kɔnɔ i bɛ se ye mun ye a kɛcogo ɲuman na i k'o kuma fɔ i k'o wale kɛ murutili tɛ dɛ mais o de ka ɲi mɔgɔ mun bɛ baara la o de ka ɲi ale ma e mun fana a bɛ baara kɛ la e tɔgɔ la o de ka ɲi e ma aw bɛna bɛn o de kan aw bɛnkan ye sariya de ye mais aw bɛnkan tɛ yɛrɛ sago kɛ dɔ ka dɔ ta minɛ k'a dun ni jamana tɔgɔ ye o ye a fɔlɔ ye
filanan an sera sa fɔlɔ la anw yɛrɛ la mɔnna ni kalan minnu ye ɲɔgɔn bonya kan ɲɔgɔn ka hakɛw kɔlɔsili kan jamana yɛrɛ bonyali kan an sera k'o kalanw segin a nɔ la an ka ekɔlisow kɔnɔ sa n'o tɛ anw bɛ DEF kɛ san éducation civique morale et politique c'était coefficient 5 n'i m'a sɔrɔ dɔrɔn i tɛ passé yɛrɛ pour te dire que jamanadenya ɲumanya k'o kalan denmisɛnnin a ka to o kɔnɔ o fana ye fɛn dɔ de ye an k'o sabati an ka kalansow la puisque a tɛ ka kɛ duw kɔnɔ n'a ma kɛ yɔrɔ dɔ la an kana jigin denmisɛnninw la an kana jigin o la donc n'i ko ne bɛ ka kuma laban kɛ mun ye n bɛ ka kuma laban kɛ kɔlɔsili ni ladili dɔ ye i m'a ye wa an si t'a tɛ si ye Mali ani malidenw fɛn o fɛn n'i mayalen bɛ an ka kɛnɛ in kan Ala de da y'a bɛ ne m'a mɛn ko se dira mɔgɔ ma k'i bɛ taa dugukolo dilan i yɛrɛ ye est-ce que o bɛ yen? O tɛ donc kɛnɛ ye Ala ta de ye Mali bɛ kɛnɛ min kan Ala t'a dɔn maa ta tɛ an bɛ waati mun na Ala ka waatiw don an filɛ an bɛ su la yan i b'a sɔrɔ Chinois yan fanw fɛ dugu bɛ ka jɛ yen Amérique yan fan fɛ tile bɛ ka bin a ma bin fɔlɔ mais an bɛɛ bɛ waati kelen de kɔnɔ mais waatiw u furancɛ Ala de y'a sigi a ka kɛnɛw kan a y'a ka kɛnɛw da cogo min y'a diya waati mun y'a diya a y'o sigi a ka kɛnɛ bɛɛ o fana tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ wa n'a ye kɛnɛ mun da a b'u fana n'a garijɛgɛ de da sɔrɔ mun bɛ Mali kɔnɔ hɛrɛ mun b'a kɔnɔ wasa mun b'a kɔnɔ Ala y'a di an maliyɛnw de ma a y'i bolo sin dɔw la k'u ka mara a ma masaya d'u ma dɛ a ye ɲɛmɔgɔya kalifa u la waati kunkurun kɔnɔ Ala de ye masa ye masa tɛ fila ye o a ye ɲɛmɔgɔya kalifa u la a ma se d'u ma a ye se di jamana de ma k'a fɛ kɔlɔsili kalifa u la a ma wasa d'u ma a ma nafolo d'u ma a bɛɛ ye an bɛɛ de cɛ ye Ala de y'an sɔn o la a b'i bolo sin dɔ la k'a d'e ma mun na a b'a d'i ma parce que ale Ala i n'ale ka layidu tɛ fila ye o i sɔnna k'ale de ye Ala ye filanan t'a la i sɔnna k'i y'a ka jɔn de ye o kama i b'i majigin i bɛ siran ɲɛ i b'a bato donc n'i b'o kɔnɔna na ale ka masaya n'a ka sebaya e t'o ta k'i yɛrɛ bila o kɔnɔ k'i bɛ dɔ wɛrɛw mara o e ma mɔgɔ minnu da i ma kɛnɛ mun da e bɛ se ka k'o masa ye n'u tigi ye cogo di ka gɛlɛn donc ne bɛ kuma ta k'a fɔ o cogo la an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn Ala ye fɛn de kalifa o la u t'a taa ɲɛ dɛ u t'a tɛ jamana yɛrɛ ko jamanatigiya kuma lankolon fila tɛ jamana jɔyɔrɔ kalifali la jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ ani ye jamanatigi ye kuma lankolon fila tɛ jamana u k'a dɔn fɛn mun bɛ d'u ma a bɛ di de k'u ka jamana in lahinɛ o fana ye kunnadiyaba dɔ sɔrɔ Ala yɔrɔ puisque Ala y'a kalifa o de la n'u kana kalifa in ye u k'i hakili to kalifa in na k'a dɔn Ala de y'a d'u ma i ma ni tubabu jamanaw cɛ a furancɛ ye nin ye an b'a fɔ ko silamɛw tɛ mais olu bɛ nin yɔrɔ dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ anw ka faamaw kan tubabu b'a dɔn jamana t'a ta ye jamanadenw t'a sago la jamana sɔrɔ n'a hɛrɛ n'a wasago ale t'a ta ka k'a ta ye k'a bila a yɛrɛ sago kɔnɔ donc olu minnu tɛ silamɛ olu yɛrɛ bi minnu tɛ silamɛ adamadenw ka hakɛ bonya ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan u b'o to Ala yɛrɛ ye o de y'a kɛ u ka ko fana Ala bɛ barika d'a ma anw ta ninnu i b'a ye caman bɛ laban balawu ni sitanɛ ni bisa kɔnɔ parce que kabiri u bɛ nin jɔyɔrɔw ni a sɔrɔw ta yɔrɔ min u bɔra Ala ka sebaya ni Ala sago kɔnɔ olu n'a sitanɛ ka fili kɔnɔ o fili in de bɛ kun la ka n'a tɛ balawu ni ko ne ka ladili kɛ n bɛ bɛɛ ladi ɲɛmɔgɔw k'a dɔn
ala ye fɛn mun di bɛɛ ma n'u tora k'u bɛ jamana bali k'o sɔrɔ ala de fana b'o jamanadenw na wuli dɛ ala k'o k'a ka kɔlɛ ko y'a ka fantanw ye a ko ten ne bɛ taa dugu la i bɛ se k'i ka kɔlɛ kalifa nka i t'a se kalifa dɛ se tɛ jamanatigiw ye dɛ se bɛ kɔlɛ in de kɔnɔ yala ka se o de y'a kɛ n'o se wulila mun kama a bɛ si la e n'i ka faamaya a bɛ si la i bɛ boli i bɛ minɛ i bɛ datugu i bɛ ɲininka an ka ɲɔgɔn to ala taw kɔnɔ ala ka hakɛw kɔnɔ an bɛ se ka maniyaw kɔnɔ a bɛ ɲaamu kosɛbɛ tubabuw bɛ ala ka hakɛ u tɛ ala tɔgɔ fɔ dɛ mɛ u bɛ ala ka hakɛ bɛɛ kɔlɔsi u bɛ jamanadenw kɔlɔsi u bɛ jamana sɔrɔw kɔlɔsi u bɛ fɛn caman kɔlɔsi k'u ka sirabaw dilan wari min mana n'a kama u bɛ sirabaw dilan ni ko a ye furakɛli yɔrɔw dilan wari min mana n'a kama u b'a dilan ni ko a ye kalansow dilan wari min mana parce que u sɔnn'u ma u m'a ta ka taa kɛ u yɛrɛ sago ye u m'a bila don dugu ma jɛkulu dɔw kɔnɔ olu k'i yɛrɛ ka jamana falen u yɛrɛ la olu yɛrɛ bila jamana nɔ la u bɛ jamana tɔgɔ la wariw ta donc i bɛ se k'o ladilikan di maliyɛn bɛɛ ma ne ka faamuyali maliko la o ye nin ye. Ok, vraiment merci beaucoup maître Mohamed Ali Bathily nin tɛna kɛ an siɲɛ fɔlɔ ye ka i wele an ka plateau kan n'an ye ko minnu fana ye jamana kɔnɔ kɛ an bɛ se k'i wele walasa i ka se ka faamuyali caman di an ma donc maliyɛnw bi émission tun ye nin de ye maître Mohamed Ali Bathily hakili la kuma minnu fɔra a ye caman faamuya la jamana kɔnɔ sariya tɛ boli jamana o jamana kan ko jamana a ka gɛlɛn ko ka bɔ nɔgɔ la aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an ye wulikajɔ sabati k'a fɔ ko an ka justice dɛmɛ an fa yɛrɛ seginna kan tugun k'u fana bɛna wulikajɔ sabati tuguni hali bi bɛɛ ka tugu kɔ walasa an ka se ka Mali justice ka jukɔrɔma tɔntɔn u mago bɛ anw de ka dɛmɛ na anw de y'u ka carburant ye wa anw de bɛ se k'u dɛmɛ walasa u cɛ ka gɛlɛn hali bi ka sunbarabaw caman minɛ komi an fa bɔra k'a fɔ cogo min na jamana in an ka laɲini ye hali bi ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ cogo o cogo wa an tɛ sɛgɛn o la an tɛ saliya o la ala k'an kisi an juguw ma ala ka Mali ta ɲɛ. Merci à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Mali. Merci. Bamananko, ko ni tiɲɛ tɛ fɔ don o don kɔnɔ ko o bɛ don makɔnɔ de la k'a bɛ kɛ ntomo ye. Ko ni tiɲɛ tɛ fɔ? K'a bɛ don makɔnɔ de la n'o tɛ a bɛ kɛ ntomo ye. Ntomo ye denw ci la. Mais o kuma kɔrɔ, u fɛ ka mun fɔ la? O kɔrɔ ye ni tiɲɛ tɛ fɔ yɔrɔ min, a tɛ laban. O tɛ laban. A kɛra du ye o, a kɛra teriya ye o, a kɛra furu ye o. A kɛra jamana ye o ni tiɲɛ tɛ fɔ a tɛ laban a bɛ ci de. Ala kana an ta kɛ ten. Ala kana an ta kɛ ten. Ala k'an jaabi tiɲɛ la. A k'an kɔ don nkalon na. Vraiment, merci beaucoup Bathily. Merci à toutes et à tous. Aïda.